মাদ্রাকের মানে আমরা সভা কত চলি খা রসে সভা কত চলি খা সভা কত চলি খা Tipra Motha ni osalah erang Tipra Motha sago kok sisa mone BJP তাদের বন্ধ মাগলে নাই ইয়া সভা কত চলি নাই ইয়া সভা কত চলি নাই এই যে মাইগ্রেন্ট মে কok sisa তাদের এস মাগলে নাই এস লেগে খানোর বদলে দেখে এস মাগলে নাই ইয়া কে সভা চলি নাই ইয়া কে সভা চলি নাই Tipra Motha ni osalah BJP Tipra Motha ni sago mazhab mana awan bazade rosade rosade janata tini BJP janata Motha ni BJP ni to বিভিন্ন ধরনের খবর সামনে আওয়াজ রসে মানা no chini media rona hambai maru media ka chini kising bon bon nong belake pulan nong hambai maru tini singoro hamsang rally khlaimani kaisa no chini mudang kha je mia je 20 tarik September oro Hezamara multi-purpose community hall kaisa গঠনা ন তুই তিনি অর সমজাং রেলিমা খাইকা গঠনা কম মিয়া অরব চিনি রাজ্যনি পশ্চিম ত্রিপুরানি এমপি বিপ্লব দেব বড় রিগনাইতাই সারি বাগনানি কক কমনি কিন্তু আরো বড় বাগলাই দङ বা বাগলাইনা নাই দङ আজ অরাव হঠাৎ খাইयै সাইমিয়া বিজেপি दावाला लायै जों बखरै मन्त्रि बखरै तामुंखा साइमिया आजराव हांखा चिनि कर्मिया जास्ट बरग थांलाय दङ बरनो जास्ट जोंखा तामुं लायर तामुं खायना नायलाय दं कुनु कगलाम करैनो चिनि जाग न बरग न जेसाथिके बुखा एवं बरग बुलाय केना बिसिनो आबनि बागै जों साइमानखा जे चिनि बर रंग न आननोन हनि सापानो চিনি 10-15 जना চিনি Tipra Motha no silsa hoi oro borok FIR খাইকা এবং বড় রমজানের বাগৈ হাই লেভেল থেকে চিফ মিনিস্টার লেভেল থেকে শুরু খাই যত লেভেল ন বরক তিনি বরক ফানথন লাইজা শুধু আবু সিমিয়া হাসপাতালত তলাংমানি ইয়াগুলো जों সাইমান খা আছে যে আ জায়গাও मंगलदेव बर्मा बबो चिन्ता खुंनो बो उन्देर दंखा खरकसा मीडिया ताखो बबो उन्देर दंखा स्रां जातिनि मीडिया का आबो ओ इच्छा खाइनो जे बनो अटैक खाइका मीडिया नुगैने अटैक खाइका हनि जे कायसा कुछु कुनु मीडिया रक बा कुनु व्यक्ति रक अमाखाय सामाने आबोखाय निजिबो साजायका कारण आ जागा डाइरेक्ट खरकसा सिनियर मीडिया जेबाबे डाइरेक्ट Tipra Motha न बुओ Tipra Motha न बुओ हरैनाय जेबाबे साका अ मीडिया नां कयना मुसुंगो नों उइदाउट आर इनभेस्टिगेशन नों बाहायके नाया नुयावै नों बाहायके बार कक साकाबा जोंबो तिनि दुख नांगो बाहायके बुजाखा जोङो बनस माने चिनि बिनि दुखुमान माहायचिनि बखाबो जों दुखुमान बनस जों आसक दिन जों सुबायनो फै आबुनि यागुलबो जों नुखा खरकता जनजातिनि जनरल सेक्रेटारि राज्य कमिटिनि जेबाबे जे कक साका बरक मिया से हरसे जे मानसाक आक्रमण खायनानि कक Tipra Motha न जे मानसाक रम रिनानि कक Tipra Motha न क अमो हाइरक आनपार्लियामेंटारि कक रकटा একটা অসংশোধনীয় মানে সাংবিধানিক কক রক অব বেলেকেনো তাবুনি অবস্থাও হামিয়া যেহেতু কংগ্রেস আর তামনে বনো বিজেপি আইপিএফ Tipra Motha যদি আর অ্যালায়েন্স দংখাই ক অ্যালায়েন্স তো অমো হাইকে সানানি কক কময়া যদি ভুল বুঝা বুঝি ইংলাই যদি কোনো কিছু যদি ইংলাই দংখাই ঠিক আছে আসুলাই মীমাংসা খালাইমানো नंनि लिडार दङ आंनि लिडार दङ चिनि अर मन्त्रि दङ आं एम दङ बरनि अर कानेगिरि दङ चिनि रतनदा दङ अरबनि अरब मण्डल दङ दिनै फाइ जोंङै कक सालायमान खामले किन्तु एत एग्रेसिभ बर हाइनो जों जदि इंगा जोंगे थुइ दंनाय चिनि पुरा आक्रमण खाकाय जोंगे रखय दङ जों रखय दं याहायसे जों दफानि बागै सामुंतान दङ যতদিন পর্যন্ত দফানি কোনো সাংবিধানিক অধিকার মায়া শেষ পর্যন্ত চিনি চবা চলে নাই আ জায়গা যে কোনো প্রকারে পঞ্চিংন আতকংনা চেষ্টা খাইদি নরখাই দুই নম্বরই চিংনি মিয়া যারাও সিপিএম নি গুন্ডামি
যারাও TYF नि गुन्नामी ताও খাই BJP ফাইয়ে गुन्नामी খাইয়ে পাহাড় এলাকাও সন্ত্রাস খাইয়ে পাহাড়ি রংনি ত্রিপুরা সারংনি মানথাই ন লামাও কাসুই দিল্লিও থাঙে কাসুই মুখ্যমন্ত্রী আর কাসুই আবনো जों বেশি দিন সহ্য খাইগলা আবনে বাগৈ जों তিনি অর যে কোনো প্রকারে থং অর চিনি অর যারা অর চিনি মানে এরেং চিনি কর্মী রং যদি রম খাংকাই जों কিন্তু আব তামুংনো जों সাইমেনিয়া মনে বাগে जों প্রশাসন অনুরোধ করব আপনারা তদন্ত করুন যে কোনো প্রকারে আপনারা এইভাবে শুধু ত্রিপুরা মথাকে অ্যারেস্ট করার জন্য আপনারা যেভাবে তৎপরতা হয়েছে আমরা মেনে নেব না স্যার নরং ত্রিপুরা মথাবো বুজাখা আপনি তো এফআইআর দাখলাইছেন जों অলরেডি जों এফআইআর খাইকে থানা মশাইরা কি বলেছিলেন প্রথমে বরকাম শাখা আমরা এফআইআর নিমু কিন্তু আমরা রিসিভ কপি দিতে পারবো না এটা কি কোন ধরনের আইন তো সবার সমান আইন নংনা নাংনাই বলে পরবর্তী সময়ে বিভিন্নভাবে প্রেসার জমা পড়ে আবার ফোন খাই শাখা আপনাদের ওই এফআইআরটা থানাতে এনে দিন তারপরে বড় আপনার রিসিভ কপি হল তাহলে তাঙ্গই তিনি ত্রিপুরা মথানো মাং চাব্রনাইবা তাং আনো ফোন খাইনাই মন্ত্রীনো ফোন খাইনাই নাवनि बरंग रमि तुनि फायदे कुटो सारेन्डार खालायदि मोहनपुर कुटो सारेन्डार खालायदि किन्तु सारेन्डार खायनो थाखाय नों बो सेक्सन बाय नों जों बर' सारेन्डार खायनाय नों जुदि तामनाबा 370 इंगाबा 302 जुदि रिखांखाय जों जाबो मानि मानाय देबा आबो जों कोनो मते मानिया आबनो बागै जों नायो नांखाखा आसुगै सालायनाय आसुगै समस्या समाधान खायलायनाय किन्तु रमबो रिफिगै हदिबरग पुलिस काछारियाव जुदि कोनो रकम जुदि चिनि अर अत्याचार चलिखाखाय किन्तु जों याकारग्ला नरक याकारि हाय जों याकारिया अथायजो मुदो नरक सर पलिटिक पार्टी बे बुंमा अंगले मालायो गायपन मीडिया ओ जे मीडिया नि बर खर दुखमान माने अमन तैताम सानाय सर मीडिया तो आजरा जखन बुलाय तगलाय इनका साबो मीडिया साबो नेता आबो कोनो साइचमै आंथांगले कारण मीडिया अंका बजदि न बिनि ड्रेस तंखांखाय आं बनो ड्रेस थुबुय फायदिनि सामाखौ गया मीडिया नि बिनि एकांखा जदि अमतै साइमानि दङ তিনি ত্রিপুরা রাজ্য বিভিন্ন জায়গা বুলাইও সাইমাইन दङ পুলিশ প্রশাসন খাইতামखाय दं পুলিশ প্রশাসন কোথায় রাজ্যনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবজি যখন ওর প্রোগ্রাম খাইখাঙ্গে অ্যাডভান্স পুলিশ সিআরপি ফাইছে ওর প্রোটেকশন না ককটংলে না একা আ জায়গাও বাইকে আর সাধারণভাবে বড় সিবি খাই আবনি বিসিংব বিজেপি নি বংনি যে মন্ডল বা বড় নেতা বিসিং খरै শুধু মঙ্গল বাবু সিবিছে दङ आ जागासे बे मंगलसिं खानाव मंगल बाबुनि यागो लाठासे तिजाक एकजन लिडार रंगैना मानासे खाय नांमानि किन्तु बिनि लाथाबे बदा साकसाक नाखा ता मुंखा सोंबागे सायमानायबा जोंना बार सोंगो न खखरिजा आरे जानजेन प्रग्राम जे पहिले सापुपुर तामुला सोंबागे सायमानायबा किन्तु आंगबनो दंनि मिडियानो सानाय नरक जखन जे कुनु जागा थानापुर नंनि आइ कार्ड इंगा खाब नंनि ड्रेस तुइ थांखांखाय मिडिया रक न अन्तत सिनेमानानि अंथम मिडियानि बंगनि प्रतिचिन सहानुभूति दं मीडिया बायचिन कोनो वालाय सुगलाय करे मीडिया न कोनो इंटेंशनल कोनो बुनानि तगनानि बा बन कोनो हामिया सानानि चिन कोनो चिनि बखाबो करे चिनि कर्मी रक आबो करे किन्तु बां बागे सायमानाय आनि कर्मी दा बुका सा बुका बायके आइडेंटिफाइड केनि साला आइता हामबाय